नेता श्री अरूप चटर्जी। मैं আমি অরূপ চ্যাটার্জি যে বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়াছি ঈশ্বরের শপথ লইতেছি যে আমি বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি সত্য শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা রাখিব। আমি ভারতের সম্প্রভুতা এবং ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিব এবং আমি যে পদ গ্রহণ করিতে চলেছি তার কর্তব্য সমূহের শ্রদ্ধাপূর্বক পালন করিব। ধন্যবাদ। चंद्रदेव मातो जब विधानसभा सदस्य चुना लियो, भगवान एक शपथ लियो यो और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करो यो कि हम विधि द्वारा डणायल भारत एक संविधान के प्रति सत्य श्रद्धा और निष्ठा रखबोई। हम भारत एक प्रभुता और अखंडता के अक्षुण्ण रखबोई और जे पद के हमें लिए वाला ही ओकर कर्तव्य श्रद्धा से निर्वाह करब।